Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Welcome back to Mrs. Ika. How are you today? I hope all of my students always happy, healthy and safe at home. Okay, for our material today, we will learn about expressions of suggestion and offering. This is basic competencies of 3.13 for 10th grade of Penerbangan Vocational High School, especially aircraft, power plane and electrical avionics student. Airframe, power plane and electrical avionic class. Okay, suggestion and offering. What is it? Expression of suggestion. Suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. Suggest means to propose a plan. It can be accepted or refused. For example, let's finish our homework first. Let's go home. You can say yes, or you accept it, or you can say no if you want to refuse it. Let's go to the expressions. This is the expression of suggestion: accepting suggestion, rejecting suggestion. Accepting means you want to follow the suggestion or you want to take the suggestion. Rejecting suggestions means you can't take the suggestion. Ya. Ini yang menerima, ini yang menolak. For example, you can add the blank word here as you want. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Silakan isi titik sesuai dengan yang kalian inginkan. You could make blah blah blah. I suggest or recommend that you blah blah blah. You really should or ought to blah blah blah. I strongly advise or urge you to blah blah blah. You should better blah blah blah. They are the suggestion, sarannya, nasihatnya. And then this is the accepting suggestions. That's a good or nice, wonderful idea, suggestions. You can choose one. That's a good idea. That's nice. That's wonderful. That nice suggestion. And so on. You also can say thank you or thanks. I will do it. I will do that. Or I'll try that. And so on. Why didn't I think of that? I think you are right. They are about accepting suggestions. And how about rejecting suggestion? Kalau kalian menolak, kira-kira kalimatnya seperti apa? Tentu pasti ada mostly itu ada kata not atau ya, kata yang menunjukkan penolakan ya. I tried that but blah blah blah. Thanks but that won't work or help because blah blah blah. I don't want to or can't do that because blah blah blah. That's a good idea but blah blah blah. You can look here. Thanks. They say thanks first but they say but. But means penolakan ya. Tapi
Aku mau sih, tapi aku nggak bisa karena aku harus membantu ayah ibu. For example, like that. Atau ada yang kata notnya, I do not want. Don't itu kan do not want to bla bla bla. Okay, next. Ya, this is about making suggestion. Ini yang kalimat lebih lengkap. I will try to give you more clearly example about making suggestion, accepting suggestion, and declining suggestion. Declining and rejecting are same, ya. Jadi menolak saran atau saran yang diberikan. Making suggestion. Let's go to the movies. Kalau diterima, yes, let's go. Kalau menolak berarti jawabannya no, thank you, I do not feel like going. No, thank you, I do not feel like going. Dia nggak mau pergi. Why don't you do your homework before going out? Kalau setuju, okay, I will. Kalau nggak setuju, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Ya, jadi kalau yang sarannya, kamu kenapa nggak ngerjain PR dulu baru pergi keluar? Kalau menolaknya dia lebih ke sorry, saya rasa saya pergi dulu keluar dan kemudian saya baru mengerjakan PR. Kalau ini tadi kan dia setuju, oke, saya ngerjain PR dulu, walaupun jawabannya cuma sesingkat ini, oke, I will. Tuh. Next, how about going to some place first and then to the supermarket? Setuju, dia bilangnya yes, let's go. It is a good idea. Kalau menolak, dia ngomongnya no, let's just go to the supermarket. Ya, jadi dia nggak mau ke rumahnya Sam. I think you should go and meet her. Okay, if you say so. Oh ya udah deh kalau kamu bilang kayak gitu. Nah yang menolak dia ngomongnya sorry I can't. I have previous engagement. Enggak gitu. Jadi dia nggak mau. Next. This is about expression of offering. It means an expression to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a treat. Offering means an offer to give help. It can be taken or refused. Offering can be in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain. And how about asking and giving information about offering? I mean about the expression. Same as the suggestion. There are some expression example of offering and then accepting and refusing or declining expression. Let's go to explain them. Could I blah blah blah? Ini beberapa ekspresinya ya, contoh ekspresinya. I over blah blah blah. Kalian bisa mengisinya sesuai dengan apa yang ingin kalian isi. Do you want me bring this back? Kamu mau saya membawa tas ini enggak? Yes please. Kalau setuju bilangnya kayak gitu. Kalau enggak usah, aku bawa sendiri. No thanks. Bisa. Can I help you to create this class? Dapatkah saya membantu kamu untuk mendesain kelas ini? Kalau mau, dia bisa bilang thank you. Thank you. I would like to create my class be more nice, misalnya. Thanks a lot, bisa juga. Tapi kalau kamu mau nolak, dia bilangnya kayak no thanks atau not for me, thanks. No, I really want, but thank you. Kayak gitu. I would like to, but I have to do that by myself. Bagus sih, tapi aku harus ngelakuin itu sendiri. Makasih ya, kayak gitu. Atau shall I blah blah blah, will I blah blah blah, would you give me cans to blah blah blah, may I type this letter for your presentation?
May you need bla bla bla? Will you need my hand? Nah, jawabannya ada di sini nih, tergantung konteks kegunaannya. Thank you, I will bla bla bla. That will be very nice. I pleased to do that. With pleasure, thank you. Thanks, I would. That will be awesome. Kalau declining or refusing biasanya pasti ada kata negatif kayak tadi, ada no, thanks but, ada kata but-nya. Thank you but bla bla bla. Okay. This one about asking and giving suggestion. You have to know if we want to asking suggestion. Kalau kita mau menyampaikan saran, kalau kita ingin menanyakan saran, ketika kita giving suggestion atau memberikan suggestion itu, asking and giving suggestion itu, we need a model to make a great sentence to others. Like, do you have any ideas for me? Do you have any suggestions for me? Do you have any advice for me? Would you mind giving me your suggestions? Could you tell me what I should do? Ada would, ada should. Kemudian what should I do? Nah, ada should kan. Nah, ketika giving suggestion, maka kata yang harus kita gunakan ada must, ada should, bisa ought to, bisa had better, tergantung kebutuhan yang ingin kamu gunakan. For example, you should go to the doctor. Misalnya kalau udah sakit berarti you should go to the doctor. You should, ya. Atau you had better go to the doctor. Ya. Ada you ought to bla bla bla. I advise you to go to the doctor. Kalian tinggal pilih salah satu. I suggest you to bla bla bla. Yang penting menggunakan kata kerja pertama. I recommend you to go to the doctor. Jadi giving suggestionnya kayak gitu. Nah, what is model? Model itu merupakan kata kerja bantu dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan pandangan sikap si penutur. Apakah sesuatu itu necessary, dibutuhkan, advisable, disarankan, permissible, diizinkan, or possible, mungkin, and etc. dan lain-lain. Nah, patternnya gimana sih, mem? Rumusnya gimana? The pattern of model itu ada model plus infinitive. Nah, ini beberapa jenis dari model yang bisa digunakan. Can or could. Can itu merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang. Kemudian bisa menjadi permintaan izin, bisa juga kemungkinan. Ya. Kalau dia kemampuan atau kemahiran, dia kan berarti memiliki ability ya, berarti memiliki kemampuan. Nah, di situ di poin A nih contohnya. The example is she can drive well. Dia bisa mengendarai dengan baik. Berarti dia punya kemampuan setir yang bagus, menyetir dengan bagus. Permintaan izin, can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Pinjem kan? Permintaan izin. Kemudian kemungkinan, he can be sick. Dia bisa aja sakit. Nah, bisa juga kan dia nggak sakit. Misalnya ada teman yang nggak masuk. Bisa juga kan dia ada halangan di jalan ketika berangkat ke sekolah. So, ini merupakan penunjukan kemungkinan yang C. Okay, and they are the example. Next, could. Kemampuan atau kemahiran seseorang, permintaan yang sopan, kemudian kemungkinan. Kalau could itu kenapa dari can? Bedanya can and could itu jauh lebih sopan dan harusnya kita gunakan untuk orang yang jauh older atau lebih tua dari kita, atau dia merupakan atasan kita atau orang yang kita segani, seperti itu. Kalau can bisa kita gunakan untuk yang usia sebaya atau usia yang di bawah kita, sehingga kita bisa pakai itu untuk dengan yang memiliki usia setara atau sama atau lebih muda. Kalau could ini jauh lebih sopan karena dia digunakan untuk orang yang lebih tua. Like I could swim when I was a child. Jadi dia memang menunjukkan satu bentuk kesopanan ya. Yang permintaan yang sopan, could you help me please? Could you help me please? Ya, jadi ada kata please, could aja sudah sopan ya, apalagi tambah please jauh lebih sopan. He
could be the first winner. He could be the first winner. Kemungkinan dia bisa menjadi pemenang, tapi kan namanya kompetisi dia juga pasti bisa kalah. Next, will or would. Will kesediaan atau juga bisa menjadi permintaan. The phone's ringing, I will get it. Will you give this book to her? Nah, ini kesediaan yang G ya. Contohnya permintaan yang H. Would, apa perbedaan will sama would juga ya? Sama. Would itu jauh lebih sopan, lebih nice. Will juga bisa digunakan, namun penggunaan would ini jauh lebih sopan. Jadi kalau penggunaan bahasa Inggris itu memang ada pengucapan yang sopan itu pakai kalimat apa, yang biasa itu pakai kalimat apa, yang tidak terlalu sopan itu pakai kalimat itu memang ada. So you have to pay attention well about that. Permintaan yang sopan. Would you please pass the salt? Would like itu dia mau dengan keinginan ya. Would you like something to eat? Kamu mau nggak? Kamu mau makan? Kamu makan sesuatu? Jadi bertanya. Kemudian pilihan. I would rather be a doctor than a president. I would rather be a doctor than a president. Jadi dia pilihan. Jadi saya lebih suka menjadi seorang dokter daripada menjadi seorang presiden. Jadi lebih sopan. May or might. May untuk permohonan izin dan juga permohonan atau harapan. Jadi ketika kalian nanti membuat kalimat dengan model harapan ketika kalian sudah melihat example dan juga fungsi dari masing-masing dari mereka, itu kalian bisa menggunakan dan menerapkannya dengan baik dan benar. Oke. May I leave earlier today? Ya, permohonan izin. Boleh nggak aku meninggalkan lebih awal hari ini? Misalnya Zoom atau ketika meeting dan sebagainya. Kelas. Permohonan atau harapan. May God bless you. Semoga Tuhan memberkahimu. Mike itu kepastian. Where is Anne? She may be at home. Kepastiannya tadi dia di rumah kok. Kayaknya dia di rumah. Hampir menunjukkan kepastian kayak gitu. Sell or sold. Sell kemungkinan di masa yang akan datang ya. Sold itu anjuran atau lebih ke nasihat kayak gitu. We shall arrive at 10. Kita kemungkinan sampai di rumah jam 10. Kemudian you should see the doctor. Kamu seharusnya memeriksakan diri ke dokter. Anjuran ya, should. Nasihat. Harusnya kamu ke dokter tuh untuk periksa. And next, must. Itu keharusan. You must study hard. Kamu harus belajar dengan giat, dengan tekun. If you want to get the first rank misalnya, kamu harus belajar dengan giat supaya kamu dapat ranking pertama. And this is the similar expressions. Ada be going to, ada be able to, ada used to, ada had better, ada be supposed to, ada have to, ada have got to. Apa sih ekspresi ini digunakannya? Digunakan untuk menyatakan apa sih ekspresi-ekspresi ini? Nah, kalau be going to itu kepastian 100% prediksi. Contoh, he is going to be here at 5. Bisa juga rencana yang sudah pasti. I'm going to go to school at 7 AM ya. Gak mungkin kan berangkat ke sekolah jam 7 malam. Nah, kalau be able to ini digunakan untuk menyatakan kemampuan. I'm able to handle this problem. Saya mampu kok mengatasi masalah ini. Nah, kalau used to ini adalah kegiatan yang diulang-ulang di masa lampau. I used to visit my uncle every holiday. Jadi dia selalu mengunjungi pamannya setiap liburan. Keadaan di masa lampau yang sudah tidak terjadi lagi. I used to live in Beijing. Now I live in Jakarta. Aku biasanya tinggal di Beijing, tapi sekarang aku tinggalnya di Jakarta. Seperti itu.
Next, had better. Itu adalah sesuatu yang disarankan. You had better be on time. Kamu lebih baik lebih on time deh. Mungkin biasanya ngaret kayak gitu. Be supposed to itu harapan. She is supposed to be here soon. Have to itu lebih ke keperluan ya. I have to attend a meeting. Saya harus menghadiri meeting itu. Atau saya harus menghadiri sebuah meeting atau rapat. Have got to itu keperluan juga. I have got to go to class today. And this is the example of suggestion. Ada Al and Ega. Al, what should we have for lunch? Eganya jawab, we could try the new pasta at the pasta pantry. Al bilang, I don't feel like eating pasta. Suka nggak dia berarti? Enggak. Eganya terus bilang, how about we order chicken curry instead? Al bilang, that sounds delicious. That sound delicious berarti Al setuju nggak? Seneng nggak? Suka nggak? Yes, suka. So Ega bilang, alright then, chicken curry is it? Baru Al bilang, please make mine spicy. Dia maunya yang pedas. Ega bilang, okay, wait a moment. Tunggu sebentar ya. Gitu. Nah, this is the example of offering something. Ini ada formal dialogue and informal dialogue. Can I get you something to drink? Yes, that will be nice, thank you. Atau may I offer you some tea? Kalau di accept kan jawabannya thank you. Karena ini ada kata yes, maka dia accept atau menerima. Kalau dia menolak, dia bilang thank you, but I'm not thirsty. Terima kasih, tapi aku nggak haus. Itu berarti udah menolak. Nah, ada informal dialogue juga dari offering something. Are you up for some dinner? Hey, thanks. What's on the menu? What about something to drink? Sure. Do you have any coffee? Nah, ini yang informal dialogue. Yes. That's all about our material today. I hope you will be happy today to take my material. Stay safe, stay healthy, stay happy, and happy learning class. Don't forget to give your comment in the comment column, and then please tell your name and your class. If you have any question, you can write down there. Okay, thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.